kunnafoni daminɛ ni fɛn min ye kosɛbɛ o ye colonel Assimi Goïta ani bɛrɛbɛrɛ tɔn ɲɛmaaw kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn ye u y'a daminɛ kabiri dɔgɔkun daminɛ kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn yew daminɛ yaasa sigi ka fɔ belebele mun bɛna kɛ kosɛbɛ a bɛ ten jamana den bɛ ka ye a kɔnɔ maa kana ɲugu maa la maa kana fɔ k'ale kɛra den kɛrɛfɛ ye jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ Mali Yoram Jalocho i ye o waleya min fɔ i n'a fɔ hakili jigila juma tɛmɛlen kuluba colonel Assimi Goïta ani parti politique tɔn caman sigila ka kuma a sigika kuma yɛrɛ kɔnɔna la parti politique min bɛ yen n'a bɛ wele ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques n'olu ka laɲini ye camancɛ fanga ye a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ a yirala k'a fɔ olu ni colonel Assimi Goïta olu de fɔlɔ la ka sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ camancɛ fanga ta cogoya la u ka ɲɛmaa n'o ye Dr Yusuf Jawara ye ale y'a yira camancɛ fanga maa ɲɛmaa colonel Assimi Goïta la k'a fɔ a ye ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi hakilinan kelen de bɛ olu la n'o ye camancɛ fanga waati min fɔra o waati in ka se ka labato o ka se ka kɛ sababu fana ye camancɛ fanga in a ka se ka taa falen Mali kura kan kalafili ka se ka kɛ kalafili min bɛ kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen sago ye n'i ye o kuma ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ni an ka jamana ɲɛmaa ani colonel Sadio Kamara ka se Dr Choguel Kokala Maïga ma olu ka hakilinaw taacogoya kelen tɛ ka sabu kɛ marabolo ɲɛmaa n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga ye ale kɔni ko foyi tɛ se ka ɲɛ kalafiliko kuma da tɛ se ka don a la fo sigikafɔ in ka kɛ sigikafɔ in o de kɔni ye olu ka hakilina fanba ye min na wele bɛ bila parti politique tɔn bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ waati caman hakili jagabɔ minnu na kalafili minnu tɛmɛna ni gɛlɛyaw yera kɔnɔ o gɛlɛyaw sababu bɔra min na olu ka se ka ɲini ka dɔn fɛɛrɛ ni hakilina kura minnu kan ka ta walasa an ka se ka kisi o gɛlɛya sugu ninnu ma olu ka se ka lasabati min ye Dr Jawara ye ale ye kuma ta a ko ale kɔni bɛ se ka min ɲɛfɔ gɛlɛya bɛ jamana kan an b'a dɔn olu fana b'a kalama nka olu kɔni b'a ɲini camancɛ fanga tigilamaw fɛ u ka se ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka lakana lasabati min ye kalafiliw ye kalafili ninnu ka se ka kɛ kalafili min bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen sago ye olu kɔni bɛ o de laɲini nka ko n'i ye kɔrɔfɔ ninnu ta k'a lajɛ bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi furukufuruku min bɛ jamana kɔnɔ o furukufuruku in a bancogoya bɛ malidenw de bolo olu b'a ɲini camancɛ fanga tigilamaw fɛ u ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan walasa o furukufuruku in fana ka se ka ban o waleya ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ fana Dr Yusuf Jawara ko ale bɛ min ɲɛfɔ camancɛ fanga maa ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ camancɛ fanga juguya la dɛ olu yɛrɛ bɛ ka gafe dɔw labɛn gafe min kɔnɔna na olu bɛna taasira dɔw bɔ taasira minnu b'a yira k'a fɔ waati min fɔra o waati bɛ se ka labato wa kalafili bɛ se ka kɛ o waati kɔnɔ a bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen sago ye jamana ɲɛmaa a ko ale ye kɔrɔfɔ ninnu mɛn ale kɔni bɛ min laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye sigikafɔ in n'o ye assise nationale de la refondation ye bɛɛ lajɛlen ka ye a kulu kɔnɔna la o de bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye kalafiliko kuma minnu n'a bɛ maaw da an ka se ka bɛn da kelen ma o kalafiliko ninnu na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye ko Mali bɛ taa ɲɛ Dr Yusuf Jawara ko olu kɔni bɛ u ka baaraw la n'u sera ka sɛbɛnfura ninnu labɛn u kɔni n'a di camancɛ fanga tigilamaw ma u ka u hakili jagabɔ ka baara kɛ n'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ colonel Assimi Goïta ani M5 RFP olu ka jɛkulu an'olu fana sigira ka kuma o sigira kuma na olu ka ɲɛmaa yɛrɛ ye Buba Karamɔgɔ Tarawele ale ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu kɔni bɛ camancɛ fanga tigilamaw kɔ bi u b'u kɔ sini nka o kɛra sababu ye fana Assimi Goïta a ye baara dɔ kalifa u la Buba Karamɔgɔ Tarawele a ko baara min kalifala olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye colonel Assimi Goïta y'a ɲini olu fɛ olu ka kɛ kumada ye min bɛ se ka kɛ sababu ye maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali kura ka se ka jɔ tileyato dunun kɔfɛ jumadon a sigi kɔni nana kɛ sababu ye parti politique caman min bɛ tali kɛ Alliance citoyenne pour la République et la démocratie n'an b'a wele ko ACRD ale ni coalition des forces patriotiques n'an b'a wele ko COFOP olu bɛɛ lajɛlen fana ye u ka kan di jamana ɲɛmaa ma k'a yira u la k'a fɔ ko min ye sigikafɔ ye ko olu b'a la bi u b'a la sini u ka kumalase la n'o ye ministre kɔrɔ ye n'a bɛ wele ko Umar Ibrahim Touré ale ko a bɛ layiru ta jamana ɲɛmaa ɲɛnɛ k'a fɔ jamana ka basigi o de ye olu ka laɲini ye wa fɛɛrɛ fɛɛrɛ bɛ
bɛ ta min bɛ kɛ sababu ye ka jamana la basigi n'a fɔra ko sigikafɔ in de bɛna kɛ o sababu ye olu b'a la bi olu b'a la sini olu kɔni b'u kan di k'a fɔ olu n'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ sigikafɔ in ka se ka kɛ sababu ɲuman ye bɛɛ lajɛlen ka na i fɛlɛta fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ka daminɛ jamana kɔnɔna la ka na fɔ dugubaw la gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka fɛsɛfɛsɛ jaabi minnu bɛ se ka sɔrɔ a la ka jamana bɔ o gɛlɛya ninnu na o jaabi ninnu fana ka se ka lasabati o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye o yɔrɔ kofɔlen na maaw kɔni ye nimisiwasa sɔrɔ k'a ye k'a fɔ parti politique dɔw b'a la k'a fɔ olu bɛna fara camancɛ fanga tigilamɔgɔw kan ka sigikafɔ in baaraw kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ o ye maaw kɔni jigi fa min ye minisiri Abdoulaye Amadou Sy ye ale kɔni bɛ min ɲɛfɔ parti politique ye minnu kɔni b'a la k'a fɔ ko olu sen tɛ sigikafɔ ni baaraw la olu b'a ɲini u fɛ nin ye Maliko de ye u bɛɛ lajɛlen ka na u ka se ka sigi ka kuma furukufuruku ni ko minnu bɛ yen u ka olu bila k'an bɛ waati min na bi k'a sera ten sa malidenw ka se ka ɲinan kɔrɔlenw kɔ an ka se ka sigi kɛnɛ kelen kan ka an fɛlata ni an hakilinataw fɔ ka hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka u sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ fana min ye hɛrɛ ye Mali ma u k'a ta min ye an dama hɛrɛ ye an ni dɔngɔ k'o ka se ka dabila ka bɔ Maliko la nin waleya ninnu kɛra an ka minisiri ɲinɛ n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye n'ale ye mara cɛbɔlen ale ni foroba cɛkɛbɔdaw koɲaw o minisiri y'a kalifalen don ale ma Ibrahim Diallo Thiou Abdou Ouattara sigikafɔ in fɔra kosɛbɛ don Asim ni Shogel u bɛ wasaw kosɛbɛ parti 60 ni ko de tun ko k'olu t'a la n'o tɛ hari gisidalaw hari minnu gɛnna ka bɔ fanga la RPM u bɛɛ bɛ na o ma ku tɛ na Omar Ibrahim Touré ministre de la santé kɔrɔ in a tun tɛ ensemble pour le Mali la i bɛ k'a ka mɔgɔw tɛ yan i bɛ k'a ka mɔgɔw don o ma na wa a nana tiɲɛ tɛ siga t'a la RPM ka mɔgɔw tɛ CNT la u b'a la jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ siga t'a la Adama tun b'a fɔ k'ale t'a la an ka don kibaru tɛmɛnen ninnu na an y'an da to o la Yaya Sangare tun ko k'u tɛ na ko miliyari 2 ko ɲɛci wɛrɛ bɛ jamana la mun tɛ sigi ko k'o don sigikafɔ la Yaya Sangare ni Marimaca u ma taa Asimi fɛ yen u m'a fɔ ko jamana ko don k'u bɛ na kosɛbɛ don minnu ko k'u tɛ na u bɛ na o siga t'a la minnu ko k'u tɛ na u bɛ na o jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ kunkolo ko tɛ siga t'a la Asimu ko tɛ Sadio ko tɛ Shogel ko tɛ Mali ko de don il s'agit du Mali il s'agit pas d'un individu mɔgɔ kalannen parti politique mɔgɔ kalannenw de don u b'a dɔn jamana ko tɛ mais olu bɛ k'a kɛ kunkolo ko de ye Shogel kunkolo man di n ye wala mɔgɔ wɛrɛ kunkolo man di n ye o tɛ o de y'a kɛcogo ye caman bɛ yen Shogel de kunkolo Shogel de kɛra premier ministre o de ma bɛn u ma o de bɛ k'a fɔ k'u tɛ taa Ala dun y'a kɛ ka ban ko Shogel ye IRP mɔgɔ ye ko Shogel tɛ mouvement démocratique ni an ka kuma fɔ a si la mouvement démocratique maaw ils ont échoué minnu ye Musa bin ils ont échoué munna Shogel nana kɛ premier ministre ye Shogel s'est toujours réclamé de Musa k'ale Musa tiɲɛtabaga de a m'o dogo kabiri 91 la a m'o dogo a tugu k'ale IRPM tiɲɛta professeur Malamine Traoré tun bɛ ministère de l'administration territoriale la o ko k'a tɛ récépissé d'a ma tant qu'il se réclame de l'UDPM maintenant a ka sɔrɔ k'a kɛ impère ye ka récépissé d'a ma k'a ka parti sigi Shogel s'est toujours présenté comme l'héritier à 100% de Musa Traoré donc mouvement démocratique mɔgɔw de binna maintenant a bɛ kuma min na sisan ko a bɛ k'a fɔ ko a bɛ k'u kɔrɔmatigɛ a bɛ k'u kɔrɔmatigɛ Shogel qui a gagné mouvement démocratique maaw ma gagné tuguni ils ont perdu la bataille siga foyi t'a la o ye tiɲɛ u bɛ Shogel de kunkolo nɔfɛ assise n'an nana an ko de ko Maliko mɔgɔ kunkolo ko tɛ Ala y'a kɛ Shogel ye a banna a kɛra premier ministre ye o tɛ se k'o bɔ yen ayi wa n b'a dɔn Ala ka Assimi ni Shogel Ala k'u kanbɛn amina yɛrɛ bi politique mɔgɔ ma ɲi dɛ siga foyi t'a la Ala k'u kanbɛn Ala kana kɛlɛ don a ni Shogel cɛ amina yɛrɛ bi n'o tɛ politique mɔgɔ ma ɲi dɛ siga foyi t'a la u ka taa assise la u ka taa assise la Mali de don Shogel kunkolo ko tɛ n'o tɛ dɔw bɛ yen olu t'a fɛ Shogel u tɛ Shogel yɛrɛ de fɛ siga foyi t'a la e m'a ye parena mɔgɔ ko ka premier ministre yɛlɛma maa caman an bɛ premier ministre yɛlɛma ko kuma jumɛn na yan mɔgɔ caman de bɛ k'o fɔ Ibrahim Diallo Thiou a caman an bɛ Shogel bɔ yen Shogel ka ɲi o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko Mali ko tɛ ko Shogel ko de u b'a fɛ ka Shogel ko yen kosɛbɛ o ye tiɲɛ Shogel kunkolo de don Shogel de man d'u ye mouvement démocratique ils ont échoué ni Shogel nana kɛ premier ministre ye Mali la eux ils ont échoué u b'a la tuguni Ibrahim Diallo Thiou ko ni a ma ɲɛ dɔ bɛ fara camancɛ fanga kan ko Shogel kɔni tɛna a tɔ kɛ o de y'u ka kalenkan ye an bɛ mun ɲini Mali la o ye basigi de ye Ala ka Assimi ni Shogel bɛn Ala kana to politique mɔgɔw ka se Assimi la ni Assimi dusura ko ka Shogel bɔ yen an bɛ dɔ gɛrɛnden wɛrɛ kɔnɔ dɛ o man ɲi dɛ o tuma président k'a la mɛ a kana mɔgɔ si ka ŋunuŋunu kana mɛn ko ka Shogel bila tiɲɛ tɛ o de y'a kɛcogo ye Shogel de kunkolo man d'u ye u bɛ kɛlɛ mun na mouvement démocratique ni
Musa Mogo de be kelela Sogol dun ye Musa Mogo de u b'a feere Asim k'a bon ye siga foyi t'a u la ka Sogol to yen an bɛ jamana basigi de nɔfɛ an tɛ politique mɔgɔw ka musɛgɛ n'u ka fɔ Asim kan'u lamɛn dɛ Asim ye c'est un officier assermenté a kana mouvement démocratique mɔgɔw ils ont échoué u ka jamana to jamana ka lafiya u ka an ka jamana to jamana ka lafiya malidenw ka taa assise la mɔgɔ n'i ko i ye maliden de i bɛ Mali hɛrɛ fɛ sigika foyi t'a wallahi o cɛ jate siga foyi t'a la ko namana dɔnkibaru kuma sera n'awmana ko namana tiɲɛ di kunun dɔ don n'awmana Abdou an kɛrɛfɛ jamanaw Abdou n y'a fɔ an ka babu tɛmɛnenw na ni kosɛbɛ Jawara n'i ko Mali ka su tɛ ko i ka dugu tɛ siga foyi t'a la tiɲɛ tɛ o ye cɛ ɲuguɲugu bɛ na ni ɲagaɲaga ye Faransi musokɔrɔba cɛ bɛ k'a yɛrɛ la dusu ka bamanankanw fɔ anw ma ko Sogɛli ye nin kɛ ten ko Mali ko tɛ a donna ten a bɔra ten kosɛbɛ daga bɛ ka wuli an kɛrɛfɛla la dɛ Burkina Niger Sénégal a bɛ ka kalaya o da la a bɛ ka kalaya dɛ o ye cɛ ko ɲama tɛ musokɔrɔnin na nkalon don dɛ n'i ko Mali ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ dɛ siga foyi t'a la CEDEAO an ka nin gɛrɛnde siri Mali la an ka nin kɛ ten teliw ni fɛnw kɛra funufunu bɛ ka wuli sisan o ye tiɲɛ tiɲɛ tɛ a wulila koyi Sénégal Barthélémy Diaz o ye opposant dɔ ye olu de bɛ ka kɛ élection locale nin na ka taa Dakar mairie la u fana wulilen bɛ mɔgɔw wulilen bɛ Macky Sall nɔfɛ siga t'a la ko Macky Sall fana k'a bila o ye tiɲɛ ko Rɔko k'a bila Niger ta Bassoum ko k'a bila kosɛbɛ Mali ɲama bɛ Mali la dɛ n'i ma fara Mali la a tɛ bɛn dɛ o ye tiɲɛ gafew ko di Ibrahim Diallo Thiou i n'a fɔ i bɔra ka kuma datigɛ cogo min na Sénégalikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min ye u ka jamana faba ye n'o ye Dakar ye marabolo 19 ɲɔnbɔɲɔnko de bɛ yen n'o ye sigidaw ye commune 19 min ye u ka fanga sinamatɔ maaw ye olu fana bɔra ni maa 19 ye a kɛra novembre kalo tile 21 karidon ka se ka u yira jamana kɔnɔdenw na minnu bɛ taa kalafiliw la Dakar mairie la a kan ka kɛ janvier kalo tile 23 nata san 2022 kosɛbɛ nin waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ Sénégal yɛrɛ fanga sinamatɔ maa caman tun b'a kɛnɛ kan u ka maa dɔ bɛ yen min bɛ wele ko Khalifa Sall n'ale yɛrɛ ye Dakar yɛrɛ maire kɔrɔ ye ale tun Macky y'a minɛ tila ka don kaso la ka se Ousmane Sonko ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale parti ɲɛmaa ye kosɛbɛ denmisɛnnin don inspecteur des impôts de don kosɛbɛ u y'a gɛn ka bɔ baara la ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen ko ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ani Barthélémy Diaz siga foyi t'a la u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu b'a fɛ yɛlɛma de ka don Sénégal yɛrɛ mara tacogoya la o kɛra sababu ye u ye kuma yɛrɛ ta ka ɲɛsin Sénégaldenw ma k'a f'u ye k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko farafinna jamana kɔnɔdenw k'u hakiliw bɛ ka lakunu ka tila k'a fɔ ko u ma Burukina ye u ma Mali jamana ye ka tila ka misaliya ta Guinée jamana kan ale ni Niger jamana kan u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ o jamana kɔnɔdenw fɛ olu b'a fɛ Sénégal jamana kɔnɔdenw fana ka bɔ ka cɛsiri kɛ ka sanga ni olu ka wulikajɔ ye a wulikajɔw kun bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ka bɔ jɔnjuru la Faransi jamana bolo o waleyaw ka se ka lasabati farafinna keleyatɔn min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO o bɛ ka bengani min ta ka ɲɛsin jamanaw ma sanga ni waati o waleya ninnu ka se ka dabila ko olu b'a laɲini k'a fɔ Sénégal jamana kɔnɔdenw u ka se ka hakilinaw ta u ka o ɲɛsin o waleyaw de ma u tɛ jɛn n'a ye cogoya si la k'a fɔ ko maa ka sɔrɔ Sénégal jamana kɔnɔ mandat min dira e ma n'o o dafara e k'a fɔ k'i bɛ dɔ fara o kan k'u tɛ jɛn n'o ye o tɛmɛnen kɔfɛ fana u ko kalafili ka se ka kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan Sénégal jamana kɔnɔdenw bɛ min fɛ u kala ka ta o ye wa jamana ɲɛmaaya ka di o ma o de ye olu ka laɲini ye u ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ sisan min bɛ kɛ sababu ye Faransi ka se ka taa ka bɔ farafinna cɛncɛnfuga sanfɛ olu b'a kɔ bi u b'a kɔ sini ka sababu kɛ olu ka laɲini ye min ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ jɔnyajuru la u ko waleya minnu bɛ ka kɛ Burkinakaw fɛ bi nin waati in na olu kɔni nimisi wasara ni Burkina jamana kɔnɔdenw ye ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ olu ye farafinden halalaw de ye ka wuli ka bɔ ka sira yɛrɛ da Faransi kɛlɛbancɛw ɲɛ k'a fɔ ko u tɛ tɛmɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko waati tɛmɛna n'a fɔra ko o waleya bɛ se ka kɛ farafinna jamana kɔnɔ farafinnadenw fɛ ko maaw tun tɛ da o la dɛ ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ olu fanga sinamatɔ maaw Sénégal jamana kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna ka don da kelen fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye bɔda ɲuman ka se ka sɔrɔ Sénégal ko la ale ni farafinna yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛn ni basigi ni kolosuma ka se ka sabati ko de ye olu ka laɲini ye Abdou Ibrahim Diallo Thiou Burkina kayakaw bɔra Blaise ka dugu maaw Zignarekaw bɔra Dorikaw bɔra
denmisɛnw Kosɛbɛ. école yɛrɛ tɛ ka kɛ yen nin waati in na Siga foyi u ye t'a la. sira bɛɛ minɛ U y'a bɛɛ faso tigɛ. ko de don Abdou ko wɛrɛ kɛra yen u ye sira tigɛ sɔrɔsi tubabu ninnu na faransi ka golobasiri tabaw la kosɛbɛ denmisɛnnin funankɛnin dɔ de y'i tanto i to yiriju sanfɛ Aliou Sawadogo k'a ka manabele kɛ ka drone bo k'a yɛrɛkɛ a fitinin tɔgɔ ko Aliou Sawadogo ale yɛrɛ y'a ka lance-pierre samantayi ka drone na bin Abdou a ye tɔgɔ sɔrɔ dɛ A ye tɔgɔ sɔrɔ. Kunasini u y'a minɛ u taara n'a ye yɔrɔ dɔ la ka taa lajɛ kosɛbɛ Kosɛbɛ. ka tila ka taa n'a ye a ba fɛ yen tabarikala dɔgɔya tɛ cɛya la o dɛ ye cɛfarisi ye tiɲɛ tɛ siga foyi ko t'a la Aliou Sawadogo Abdou Faransi n'u ma Mali to yen a tɛ nin a gɛlɛyara a tɛ nin Ibrahim Jalotu u ko u ma sira sɔrɔ Burkina ka sabu kɛ u bɔra Korowari de u kan ka tɛmɛ Burkina fɛ ka taa Niger sira ma sɔrɔ Burkina ko u kan ka segin tuguni u bɛna bɔ Sikaso de fɛ Sikaso ka na tɛmɛ ka Niger sira ta Sikasokaw fana ko n'u u sera olu fɛ yen min kɛra u la Burkina olu bɛna min da u kan u bɛ juguya ni Burkina ta ye nka an ka nka fɔ a la Yves Le Drian ko Roch Christian ma u ka jamana ɲɛma ko ka fɛɛrɛ kɛ ko Faransiw ka tɛmɛ Roch ma kuma ka d'a kan u tun bɔlen don k'ale ka fanga bila n'a y'i da don nin na o b'a taali nɔgɔya a bɛ taali teliya siga foyi t'a la o ye tiɲɛ ye ni anw ka mɔgɔw ko Sikaso k'u bɛ sira minɛ kangari ka da an ka gendarmew n'an ka policiers de siga foyi t'a la an ka autorité dɔw bɛ yen o ma ɲi dɛ o ye tiɲɛ u kana na an ka mɔgɔw ka gazi fili u kan ka kisɛ yɛrɛ ci u la an k'o fɔ dɛ an k'o fɔ Burkina ka policiers n'a garde nationale ni gendarmerie u b'a gɔngɔli ci maa si kan ayi foyi parce que u b'a dɔn fasoko de don o ye tiɲɛ Faransi bandi ma we wa n'u nana Sikaso n'an ka mɔgɔw ye sira tigɛ kangari ka da an ka polisi ɲɛmɔgɔw kosɛbɛ gendarmerie ɲɛmɔgɔw awɔ garde ɲɛmɔgɔw u kana maga an ka mɔgɔw la dɛ o ye tiɲɛ ye an tɛ Faransi yɛrɛ de fɛ o ye tiɲɛ mangoya walahi kurusi n'a duloki de donnen don u la sisan Ibrahim Jalotu kunu na sini ani kunu ja dɔw bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ tubabu bilen Senegal faaba la Senegalɛnw bɛ ka tigɛ fara tulo kɔrɔ Ibrahim Jalotu waati sera yɛlɛma waati sera fa bɛ ka boli u bolila kɔ ka tigɛ fara tulo kɔrɔ n'a ko a bɛ kuma dɔrɔn u b'a tigɛ a ɲɛ kan a bɛ n hakili jigin Algérie ta la waati min na yɛrɛma hɔrɔnya tali gɛlɛyara kosɛbɛ Algérikaw olu kɔni y'a kɛ n'u ye tubabu bilen kɔni ye dɔrɔn u b'a faga de olu de ta kɛra diyagoya ni bilen olu ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ d'u ma walima u ka faransɛ bɛɛ faga ka ban guerre de libération kosɛbɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi faransikaw u saralen don bi dɛ siga foyi t'a la musokɔrɔba cɛ a bɛ ɲinɛ anw ko sa o ka d'a kan Mali kelen tɛ o a bɛɛ de don farafinna bɛɛ de don kosɛbɛ bɛɛ de kɛlen don ka wuli Abdou an bɛ Alahu Taala deli Ala ka nin ko in Ala k'a nɔgɔya amina yɛrɛ bi ami Ala k'a ɲa Ala ka Faransi daga ta ka bɔ farafinna an kunna amina yɛrɛ bi ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana Abdou Ibrahim Jalotu fɛn min ye an ka kiiritigɛ ba ye n'o ye Cour suprême Cour suprême jamana ɲɛma tun taara yen siga t'a la n'a bɛ fɔ o ma ko rentrée cour et tribunaux a ye kuma kɛ kosɛbɛ a ye nisɔndiya kuma yɛrɛ fɔ yen ka d'a kan avocat ka so kosɛbɛ o ma laban awɔ a ye layidu ta a ko ko avocat k'u hakili sigi siga foyi t'a la so bɛna ban o kɛra magistraw ni avocat ye tɛgɛrɛ fɔ u muguri-mugurira u nisɔndiyara kosɛbɛ nka Cour suprême yɛrɛ président n'o ye Wafi Ouadaye Cissé k'a ko Ibrahim Jalotu baaraw balen kɔfɛ an ye komi maa ninnu caman bɛ yen Ibrahim Jalotu olu ka bamanankan sɔrɔ man di kɔfɛ an nana bamanankan dɔ sɔrɔ min na a bɛ ɲɛfɔli kɛ a sigi kun tun ye min ye ani min ye maa minnu bɛ n'olu ka baara bɛnnen bɛ ka nafolo ka ɲi yuruguyurugu sira fɛ walima ka nafolo ta ka taa di maa murutilu ma k'u dɛmɛ u ka baara la kiiri in dabɔra o de kama san 2021 ka se san 2022 ma u bɛna yɛlɛma minnu don u ka baaraw la min ye kiiriko yɛrɛ ye ale ni maa murutilu olu ka kɛlɛli kiiri yɛrɛ sira fɛ hakilina ni laɲini minnu talen bɛ jamanatigiw fɛ a ye i da don o waleyaw de la k'o walawala an ye an y'a ka kumakan dɔ sɔrɔ an t'a lamɛn kosɛbɛ ka na économie na cogo min na ka na baara kɛ i bi faso siɲɛ ka sɔrɔ ka segin ka na o nafolo kelen ye o don économie na k'a kɛ komi n'a sɔrɔ fɛn jɛlen don o nafolo kelen de fana bɛ kɛ ka terrorisme fana financer ka d'a kan nafolo a donyɔrɔ a bɔsi n'a donyɔrɔ ka ca o de kama sisan a fɔra ko sisan an ka kuma o ni nin thème nin kan pour que
juge ka se ka cɛsiri kɛ k'a kɛlɛ ka s'a dan na. E yɛrɛ fɛ fura b'a la wa? Fura b'a la n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛnw bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que an kelen kelen bɛɛ n'an bɔlen don wari nɔgɔlen an bɔlen b'u kalama o dogolen bɛ yɔrɔ dɔ la a kuma tɛ se ka fɔ procureur ye procureur b'u ka baara kɛ fura b'a la mais f'an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de. Bon insécurité ye min ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan k'a fɔ hali ni an bɛ circulation na sisan sariya de ko ni sera ni tasuma bilenman bɔra feu rouge bɔra i k'i jɔ mais i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ni mɔgɔ 10 jɔlen don feu rouge la mɔgɔ 6 bɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 dɔrɔn sariya bato o ye taamasiyɛn dɔ ye min b'a jira k'a fɔ ko an tɛ jamana ka sariya bato. Bon donc jamana ka nafolo fana an bɛ tun k'a la cogo min ka d'an ye foyi tɛ bɔ a la o bɛ jamana bin de o. Donc sisan insécurité ye min ye an bɛ yɛrɛbila min kɛ bajanbilaya min kɛ an ka sariyaw an'an ka code de la route an bɛ an yɛrɛ sago kɛ min k'a la o tɛ ka bɛn il faut k'an ka sariya de bato pour que an k'a dɔn k'a fɔ ko sariya tɛ se ka jɔ laxisme kan sariya tɛ se ka jɔ yɛrɛ sago kɛ kan. Kunamana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Abdou Yaram Jalachu an ka jamana silamɛw bɛ yan kosɛbɛ chrétiens bɛ yan siga t'a la protestants bɛ yan n tɛ fɛn si la o fana bɛ yan o de ye Mali sigi yɛrɛ diya siga t'a la an bɛɛ balima an bɛɛ bɛ ba kelen fa kelen Mali de la a tɛ fɔ ko chrétien bɛ taa chrétiens ka seli la anw bɛ taa anw ka seliw fana na chrétien dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ lahiya faga kita hiji an t'a fɔ ta pèlerinage o don a bɛ fɔ ten chrétien a kun cɛra o nka ɲinan t'a la Abdou yanni kita kilo 200 ani kɔ chrétiens y'a tagamaw sen na Kati fo kita Allahu akbar ntɛnɛn talata araba u sera alamisa dɔw sen fununa Ala ka nin kɛ Mali ma hɛrɛ ye u b'a taamaw sen na u y'a taamaw sen na ka don kita kɔnɔ Ala ka nin kɛ Mali ma hɛrɛ ye Ala ka nin duwawu ninnu u y'a kɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ minnu ka taama denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ani cɛkɔrɔbaw Allahu akbar Ala ka nin kɛ Mali ka bɔda ye Ala ka lafiya duwawu fɛn o fɛn kɛra kita Ala k'a minɛ o nka diinɛ minisiri tun bɛ yen Docteur Mahamadou Kone ani Docteur Choguel Kogala Maïga ministre ɲama yɛrɛ tun bɛ yen a ye laseli dɔ kɛ dɛ ka sɛgɛn ni nin waleya ninnu ye yarɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn kosɛbɛ. N y'a fɔ tiɲɛ caman jamanabaw bɛɛ aw ɲɛ bɛ minnu na i Amérique o i Russie o i Faransi o i Chine o n b'a fɔ don o don n bɛ segin a kan fo transition ka ban n b'a exemple di u ka histoire kɔnɔ waati dɔw kɛra u ka jamana kun binna f'a kun bɛ tunu f'a ɲɛmɔgɔw bolila u y'u musow ni denw ta ka boli ka b'u ka jamana kɔnɔ u bɛɛ ni jamanadenw damadamaw sɔrɔla mun y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma des patriotes ka welewele kan bila ka taa jamanadenw tɔfɛ a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an jɔ k'an ka jamana hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma Mali b'o situation de la bi farafarali ka dabila ɲɔgɔn dɔgɔya ka dabila tɔgɔtiɲɛ ka dabila an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali labaara ka taa ɲɛ i y'a dɔn n nalen n dɔra kita ma jumɛn de ye n kunbɛn les femmes les jeunes ani donso ça c'est le Mali musow jeunes donso jɔn de ye kuma ta ɲamakala ça c'est le Mali réel donc o de kama n ko Mali kura n'an b'a fɛ k'a dilan an ka cogoya de la a kan ka yira mɔgɔw la hali minisiriw u bɛɛ bɛ na sisan en tenue tradition Mali ka kotona de b'o de don ka taa conseil des ministres la sɔrɔdasiw b'u ka kɛlɛfiniw de don o bɛɛ ye signe de ka mɔgɔw hakili yɛlɛma dɔɔni dɔɔni bɛɛ b'a dɔn ko ne bɛ bazin don mais i ye bazin in bila sisan n'i bɛ taa fɛn wɛrɛ la n bɛ bazin mais n bɛ taa dans les cérémonies officielles c'est les tenues cousues par les Maliens bi na artisans bɛɛ u ka stock bɛɛ sanna u fana bɛ baara di Maliens dɔ ma donc dɔɔni an bɛ yɛlɛma don ko la Mali kura bɛ don nin cogo la n b'a fɛ k'aw k'u de faamu kuma ba minnu bɛ fɛ k'a fɔ aw ye o de ye nin y'a fɔ Kita c'est une ville historique Kita c'est une ville de tradition des chefferies des religieux des Nyamakala donc kuma min bɛ fɔ yan bi c'est au nom du président de la transition Assimi Goïta k'a fɔ Maliens bɛɛ yan ne nana kuma ale de tɔgɔ la o ale de ye n ci parce que ale baara ka ca bolo a tɛ taa yɔrɔ la o de kama dɔ ko k'a bɛ sanction ta Malien kun komi Assimi tɛ taa yɔrɔ si Assimi c'est entre Kati et Kuluba baara min b'a bolo temps t'a bolo ka taa yala ka taa yɔrɔ wɛrɛ la il quitte Kati il est à Kuluba il préside les conseils des ministres il préside les conseils supérieurs de la défense et il est au commandement de l'armée au bas bo temps t'a bolo ka taa ko avoir confisqué avoir jumɛn de b'a bolo pour gel des avoirs o bɛɛ bɛ kɛ pour que
k'an lagosi k'an lamalo pour faire confiance à nous-mêmes k'a yira k'an tɛ foyi ye ko hali sisan hali basaw bɛna tulonkɛ Mali la il y a quelques années a kun tɛ se ka kɛ Mali la o a kɛra parce que erreur dɔ kɛra o ani ka jugu dɔ bɛ k'i labɛn ka Mali sigi kɔ donc nous devons refuser ça tous les Maliens quelle que soit leur sensibilité politique donc nana o kuma de fɔ ka bonya da u kan i ye mɔgɔ minnu yi ni tɔ kɛlɛ in la i ye administrateur fɔ ma juge fana fɔ il y a des juges qui ont été enlevés jusqu'à aujourd'hui on les a pas retrouvés tous ceux qui sont au service de l'État qui sont dans l'administration olu fana kan ka fɔ ka l'école karamɔgɔw fana fɔ les lieux les plus éloignés ni taara ni ma dɔgɔtɔrɔso des infirmiers des juges des préfets des sous-préfets et les forces armées de sécurité c'est eux l'État malien sans eux il n'y a pas d'État n b'aw fo ka walimando a ye duwawu kɛ transition in ala k'a taa ɲɛ n bɛ to ka fɛn dɔw fɔ kabini an bɛ M5 kɛlɛ la transition in ala de y'a ko k'a bɛ yen hakili ɲuman min b'a la maa o maa jamana o jamana n'a y'i bila transition in contre la k'a b'a tiɲɛ ala tɛ sira d'a ma ala tɛ sira d'a ma maa o maa jamana o jamana n'a ye ŋaniya jugu ta k'a ɲɛsin transition in ma ala tɛ sira d'a ma ala b'a malo a ye duwawu kɛ n'aw ye duwawu kɛ ni maliyɛn y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ka président o président minnu ye Mali mara n'u ka partisan y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa si tɛ se an na ala dɔrɔn de se Mali ala dun bɛ Mali kisi a Mali jugu la kuma ba minnu tun bɛ ne fɛ k'a fɔ ye o de ye nin hakili ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana Abdou Ibrahim Diallo n'i ko karamɔgɔ i hakili bɛ jigin article 39 la article 39 39 kosɛbɛ o yɛrɛ bɛ ɲini ka kɛ école karamɔgɔw ka numéro matricule ye o awɔ ko école karamɔgɔw k'u ko di Ibrahim Diallo i n'a fɔ kalan wulila gɛlɛya tun bɛ yen sanni kalan ka wuli kalan wulila fana ka gɛlɛya to yen hali bi u ma se ka ɲɔgɔn faamuya nka sabali kɔni 39 nin de don harisa 39 ayiwa 39 min don yɛlɛma bɛ fɛ ka don 39 o timina ka di sa o tɛ ɲina dɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ u b'a fɛ yɛlɛma dɔw donna baaraw la u sabalila dɔɔni u ni jamanatigiw hali bi kumaɲɔgɔnya a ma se ka sabati pepewu laɲini bɛɛ ma se ka sabati nka a bɛ n'a fɔ u ka laɲini dɔɔni yɛlɛma bɛ ka don kow la ayiwa ne y'a fɔ Abdou ko fɛn tɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ guerre la an bɛ cɛmancɛ fanga la tubabu ko fɛn min ma tout et tout de suite k'a bɛɛ di a bɛɛ wa sisan Abdou ka gɛlɛn dɛ o de la ne ni école karamɔgɔw tɛ hakilina kelen na du juguya la n kɔrɔkɛ école karamɔgɔw bɛ yen i y'a faamu nka dɔɔni minɛ an ka sigi ka kuma o bɛ ko diya dɛ mais k'a bɛɛ di sisan san hakilimaya baara tɛ dɛ jamana ma lafiya dɛ jamana bɛ guerre la dɛ an tɛ ko kɛ ni hakili ye ka an hakili bila k'a lajɛ an kana dusu bila hakili ɲɛ an kana nafolo bila jamana ɲɛ tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ e ye dɔ sɔrɔ kosɛbɛ a kun u ka ɲɛma tɛ u ka kuma lasela Alimudu kosɛbɛ a ye min fɔ an k'a lamɛn ne tɔgɔ ye Ousmane Alimudu ne syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ka kuma lasela ye effectivement i y'a fɔ cogo min na depuis wagati jan na ani gouvernement bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ sariya labatobaliya ye ɲina san kura talen an ma grève daminɛ fɔlɔ mais an kun ye waleyaw dɔw ta waleyaw min b'a yira pour que maliyɛnw yɛrɛ se ka dɔn école karamɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ min kɔnɔ jamana kɔnɔ yɔrɔ caman na a fɔ min ma ko école à double division à double vacation i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen écoledenw ka ca classe kɔnɔ maître b'a tila dɔw bɛna sɔgɔmada fɛ dɔw bɛna wula fɛ u bɛ taa sɔrɔ classe 6 maître 3 de bɛ yen u bɛ classe tila tila ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ classe 2 ta ani ka fara fɛn min fɔ ko heure supplémentaire donc an ko ko an bɛ ka nin bɛɛ kɛ faso ye parce que faso tɛ ka se ka maître ta ka se ka écoleso bɛɛ di maître di écoleso bɛɛ ma n'o ma ɲɛ ko o tɛ ka don école karamɔgɔ ye an kun ko an ka tɔndenw ko bila u kana o kɛ maintenant o hukumu kɔnɔ gouvernement kun y'an wele fo siɲɛ 3 an ye sigikafɔw kɛ sigikafɔw ye a yira an na k'a fɔ ko Mali gouvernement t'a fɛ cogo si la ka Mali école karamɔgɔ ka hakɛ d'u ma a bɛ fɔ ma ko article 39 ka waleya parce que n'o waleyara wa kan ka grille kura de di école karamɔgɔ ma donc gouvernement bannen d'o ma siɲɛ fɔlɔ siɲɛ filanan siɲɛ sabanan bɛɛ la gouvernement nana k'a fɔ ko école karamɔgɔ ka prime dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko prime spéciale de responsabilité olu kun nana k'u bɛna 10% fara kan kɔfɛ u tila ka na k'u b'a kɛ 15% mais n'i y'a lajɛ en termes de pourcentage a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna wariba de don mais n'i y'a lajɛ 10% par exemple an bɛ enseignant ta min ye catégorie C n'olu ka prime spéciale de responsabilité n'i y'o ta
a fɔ o ye wa 6 ni 200 de o 10% o bɛ 600 de ma 600 ani 20 u ye faranga minnu fɔ n'i ye faranga ta k'u da ɲɔgɔn kan a bɛ ko faranga bɛ daminɛ 800 la ka taa a bila 1000 ani 600 la an ko gouvernement ma syndicat de l'éducation a ma na prime kama parce que prime yɛrɛ an yɛrɛ ka sariya sun kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko statut des enseignants siginden dɔ b'a kɔnɔ o ye siginden 36 ye a b'a fɔ prime indemnité kan ka di école karamɔgɔ Mali gouvernement kan k'o décret ta yani a kan ka di cogoya min na k'o kɛ donc an bolo an bɛ ka laɲini ye min ye o ye ka article 39 de waleya wa o kan ka waleya ni jumɛn kan ka waleya ni giri kura de Mali gouvernement ma sɔn o ma maintenant mɔgɔw ye kuma caman mɛn siga fɔ laban in na comme mɔgɔ min cɛkɔrɔba min bɛ ka siga fɔ k'a ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o ko conciliateur u yɛrɛ ɲɛ b'a la an tɛ ka ɲɔgɔn ye an tɛ ka ɲɔgɔn faamu u ye laɲini kɛ école karamɔgɔw ko est ce que an ka giri n'a ye giri dilan an bɛ se ka musalaka dɔɔni don a la fo ko flexibilité walasa olu ka se ka o fana yira gouvernement la o kama an ye baara dɔ kɛ giri kan an bɛ se ka diɲɛ minnu kɔ an ye an jɛra olu kɔ k'o bɔ giri kɔnɔ ka giri o dilan k'a di conciliateurs ma olu ko ko to di faama ma maintenant yan'u ka taa u y'an deli k'a fɔ ko hali n'a kɛra dɔgɔkun kelen ye an k'o di olu ma pour que an kɛlen tɛ ka waleya minnu ta k'a fɔ classe à double division classe à double vacation an ko k'an kun tɛ fɛn fɛn kɛ u b'a ɲini an fɛ an k'olu bila au moins dɔgɔkun kelen kɔnɔ o dɔgɔkun kelen kɔnɔ an ka se ka pour que olu fana ka se ka kumadan sɔrɔ ka dɔ faamaw kan o de y'a to mɔgɔ caman y'a ye école ta ni lundi tɛmɛnen cɛ baara kun tɛ ka kɛ mais lundi tɛmɛnen baara daminɛna nin de kɛra sababu ye ka baara daminɛ parce que an kun ye mesure minnu ta na mesure an ka tɔndenw ala barika la an b'u fo kosɛbɛ u ye mesure fɛn ta u y'a bɛɛ suivi le fait que u y'a suivi o de y'a ye école publique la depuis le 1er novembre kalan ma kɛ donc il a fallu attendre le 15 pour que école yɛrɛ ka daminɛ au niveau de l'école publique. ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko gafe dɔ bɔra aw ka ministériso la gafe min ni aw yɛrɛ ka communiqué kɔnɔna la a ye k'a fɔ ko menace ni intimidation bɛ a kɔnɔna la yalima mun de bɛ gafe kɔnɔna la ko min ma bɛn aw ma. gafe ninnu menace intimidation t'a kɔnɔ dɛ gafe yɛrɛ de ye menace gafe n y'a lajɛ ministère de l'éducation jumadon u ka secrétaire général a ye lettre 3 signé ministre tɔgɔ la lettre 3 n'i y'a lajɛ a 3 bɛɛ ka école karamɔgɔ bagabaga k'u menacer jango école karamɔgɔ minnu bɛ responsabilité minnu bolo a fɔ min ye directeur d'école ye minnu ye proviseur ye minnu censeur ye minnu ye conseil pédagogique ye a bɛ k'olu la bagabaga fɔlɔ a ko ka citation kɛ minnu taara grève la an tun ye tile 12 grève minnu kɛra ko ka o tigɛ ko ka fɛɛrɛ kɛ ka décision kɛ ko ka taa n'a gouvernement o tɛ problème ba ye an bolo mais min ye an tɛ se ka jɛ ni min ye an bɛ kɛlɛ la sariya labatɔbaliya la o ka tila ka n'a fɔ ko sariya min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali ye sariya kɔfɛ jamana sariya minnu ye ratifié a bɛ fɔ ma ka convention internationale k'a fɔ ko Mali an ka sigi ka ministère de l'éducation fana lajɛ k'a fɔ k'u bɛna fana violer an tɛ se ka jɛ n'a ye parce que olu ko sariya kɔnɔ o lettre kɔnɔ a ko k'a y'a ye ko gɛlɛya caman min yɛrɛ olu ka baarakɛcogo la o y'a jira ko mɔgɔ caman de bɛ yen olu ye syndicat ɲɛmɔgɔw ye k'u ye directeur fana ye ou bien k'u ye conseil pédagogique ye ko man ka kɛ an b'a ɲininka bi sariya min bɛ a bali ka école karamɔgɔ directeur d'école conseil pédagogique DCAP c'est pas ma proviseur sariya min bɛ o bali o ka kɛ syndicat ɲɛmɔgɔ ye ou bien min b'o bali ka kɛ syndicat dɔ tɔnden a sariya tɛ Mali la donc o tɛna se ka daminɛ école karamɔgɔ kunna a tɛna se ka daminɛ ministère de l'éducation na a tɛna se ka daminɛ secteur de l'éducation na parce que aw degunnen don aw b'a fɛ ka sariya violer walasa ka aw yɛrɛ arranger an ko k'an tɛ se ka jɛ n'o ye o de kama an ye lettre kɛ k'a yɛrɛ lettre la ka an ka tɔndenw hakili jigin k'a f'u ye fana an b'u rassurer n'a mɔgɔ o mɔgɔ directeur o directeur conseiller o conseiller ko e de relèverait ka bɔ i ka place la parce que k'u ye e syndicat de l'éducation mɔgɔw ka mouvement de suivi n'a kɛra yɔrɔ min na o yɔrɔ mɔgɔw ka baara don u bɛ se ka ko o ko kɛ action na grève mouvement marche rétention u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ u k'a kɛ fo k'a fɔ o tigi bilala nɔ la wagati min filanan k'a ɲini an ka tɔndenw fɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ de bilala ka taa u kunna k'a fɔ k'a bɛ t'u mara parce que a bilala mɔgɔ dɔ de nɔ la u kana tigi bonya kana a bɛ fɔ mun ka la désobéissance systématique ka an fɔ sabanan e de b'a dɔn e école karamɔgɔ ye karisa ye mouvement de suivi o de kama a bɔra yen ne e ye nɔmɛnɛ k'i ka taa bila i k'i ban o nomination ma an ka jɛ fɛn dɔw surtout que bɛɛ ka n'i ye prime yɛrɛ lajɛ prime de direction censeur wari ɲɛnama yɛrɛ tɛ mais bɛɛ ka mɔgɔ ta k'u mɔgɔ lajaba ka mɔgɔ yɛrɛ jɛra i n'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ ka million de sɔrɔ a direction na donc an y'o de fɔ an ka tɔndenw ye wa an b'o de kan k'a fɔ kuma o kuma le ministère de l'éducation ye waleya ta waleya min tɛ sariya ye waleya min b'a fɛ ka an ka tɔndenw k'u papa k'u bagabaga k'u décourager k'an ka
mouvement de enfant va réagir. On va réagir au coup pour coup à toutes les correspondances du ministère de l'Éducation. On va faire des lettres qu'on a. Enfant n'a jabi, enfant n'a jabi ouais. On va faire des bilans à ton demande. Ou quoi, mesure fait une lettre fana qu'on a, une lettre méga qu'on, lettre circulaire numéro 21 ou cas suit. Et ou à rassurer. Moi n'a que directeur de l'école Karamoy. Moi n'a que conseil pédagogique de l'école Karamoy. Moi n'a que DKP de l'école Karamoy. École Karamoy a un peu de beau djibulu quoi. Ande kanga tika di ñoga maka barake wala sa école Karamoy ga sey wono ko la ci wani. Ñina sa lañini min kara en fait ayanga lañini ayo batu parce que ayé do ku kelen min fora ayo di ciogor boma. Do ku anga jatala aban akum bana vendredi temene. Maintenant ayara ka pour que ayara ka se ayara organiser na la irana le 25 amnata assemblée générale ka tanga tondo mobiliser information fenbe ka be daut loka ka suraka mobilisation générale ke parce que anya bala to mina mali tabolo mimbi gouvernement bolo tabolo mimbi ministère de l'éducation bolo waira utesh senga semi mbato ko annudna be ambulo anga concession mi wala sa anga sega ben kola mais nous profiter wakati fait ay wakati min desserrer ko toy pour que benga sega wakati man le ministère de l'éducation profiter wakati def ka lettre bo ko ka tondo baga parce que akuye mi minum bega ta grève la sa ngulu papara ko relève bo directeur yala minum bla unola la grève war fal urtinata arrêtez c'est ça et woté ça c'est pas normal c'est contraire à toutes les conventions que le Mali a ratifiées, en tout cas les conventions au niveau de l'OIT. Donc maintenant, à partir du 25, en entendant amena ni kura de di anga mouvement. Donc c'est pour répondre à ta question, c'est que forcément fura foitala amena ta mouvement na fura foitala ameni kele ka foga sa dana. Abla de problème forcément année scolaire abna juin année scolaire ka. Bado fanga ye wakati la ko de ibeke fendo wakati doke mo be décourager mais abe de pas mobilisation de boulot. Mais am sega mi fobi école Karamogo ka damne 2016 la fobi hakila kelen de do. École Karamogo ya bonno wala ka école Karamogo be ke ko fa mo ko mina ko bama je pense c'est le même esprit donc fanga mimbi a fanga kelen be halisa je pense qu'à partir du 25 mo binayi parce que je pense que lecture et bora question posée si on fait une intervention de la question au lecture kelen de be ke gouvernement fana bla sigala k'a fɔ ko est-ce que fanga de bɛ ninnu na bilen est-ce que nous bɛ se ka kɛlɛ kɛ bilen etc. Je pense o de bɛ ko bila donc je pense à partir du 25 n'ala yira na mɔgɔ bɛna dɔn ko fanga kɛlɛ min bɛ école karamɔgɔ kun bɛ école karamɔgɔ la 2016 2018 2019 2020 o fanga kɛlɛ min bɛ n'ala sɔnna an bɛn'o yira parce que école karamɔgɔ tɛ se ka jɛn n'a cogo si la u ka hakɛ ka n'a retiré ka bɔ u bolo seulement parce que mɔgɔ wɛrɛ y'a demandé non kuma kuncɛ kuma min bɛ o ye fɔlɔ k'a fɔ an ka tɔndenw ye le 25 assemblée générale la bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka taa pour que an ka se ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'an préparer kɛlɛ kura in bɛna daminɛ parce que an bɛ se k'a faamu ko kɛlɛ kura de bɛna daminɛ ko caman tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ kuma caman fɔra o y'a to dɔw galabu fagara dɔw découragera mais je pense que à partir du 25 an b'a fɛ o ka kɛ date de référence ye pour que école karamɔgɔ bɛɛ ka wuli an bɛɛ ka kumakan kelen fɔ ka kan kelen fɔ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka tigi taara ne bɛ se ka waleya cogo min na i dalen b'a la comme dalen b'a la ale bɛ mɔgɔ faga cogo min na an tigɛ di ɲɔgɔn ma a tigi taara ne fɛ an b'a sɔrɔ donc an bɛ wele don filanan an bɛ wele kan bila jamana ɲɛmɔgɔ de ma président de la transition ani premier ministre a kun ka d'an ye an kun man ka se nin yɔrɔ ma au regard de dans la situation dans laquelle le pays se trouve mais n'u sigi k'a lajɛ ten u tɛ kuma u tɛ je pense que mana fɔ k'i bɛ jamana dilan cogo cogo na jamana école tiɲɛna i tɛ se ka foyi dilan jamana kɔnɔ donc an b'u wele bila président ma surtout président de la transition a ka bɔ a ka yamaruya di ko école karamɔgɔw ka article 39 waleya cogo min na pour que an ka se ka bɔ ni crise la jamanadenw bɛɛ ka se k'u ɲɛsin fɛn kelen ma min ye jamana lakanani a n'an ka jamana développement ma cogo min na ani k'a fɔ parents d'élèves ye fana u kan'u sigi ten ka taa kɛ dɔrɔn nin wagati min na a bɛ kungo bɛ école karamɔgɔ da la o bɛ wuli ka école karamɔgɔ jɔ t'a la a bɛ taa alors que sisan bɛɛ b'a dɔn école yɛrɛ man ɲi kalan yɛrɛ min bɛ kɛ école so kɔnɔ a man ɲi je pense que olu kan k'u tigɛ u fara école maître de kan walasa solution ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ pour que Mali système éducatif yɛrɛ an ka se ka a bɛ fɔ min ma comme an y'a fɔ cogo min na concertation nationale la transition fɛn na la réforme du système éducatif an do fɛn do charte kɔnɔ la réforme du système éducatif parce que système bɛ cogo min na n'a ma yɛlɛma je pense que l'avenir est très incertain. Kunamana dongibaaru kuma sera na umana
kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw Abdou Ibrahim Jalachu ko sika tun kɛra u ka a mɛnna k'a fɔ ko docteur Omar Mariko ko dɔw y'a fɔ tan an t'a fɔ tan anw ka kuma tɛ k'a ni banbagaciw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ye mɔgɔ bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲininkali kɛ an ye Basila bila a ka Omar Mariko masurunya mɔgɔ dɔ a y'o sɔrɔ ko Kamara an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn Omar Mariko ale ye sadi ɲɛmɔgɔba ye ja dɔ bilala bɔlɔlɔ sanfɛ ka kɛ n'a fɔ Omar Mariko a bolo ni Jadisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Omar Mariko ye parti ɲɛmɔgɔ ye radio b'a bolo jamana in kɔnɔ yan a yɛrɛ fɛ mɔgɔ n'o y'a ka kunnafonidila ye Bakari Kamara numéro 1 u bɛ baara kɛ radio Kayira la an y'ale ɲininka kunnafoni ninnu na lahala bɛ cogoya min na an ka jɛ an ka Bakari Kamara radio Kayira la an ka lamɛn Basila an bɛ i fo ka radio ɲɛtaa mɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ne ye journaliste ye n bɛ radio Kayira la n ye journaliste ye n bɛ Sadi télévision na journal min bɛ yen fana n'a bɛ wele ko Notre Voix ne ye journaliste ye o kɔnɔna na parti kɔnɔna na n ye premier secrétaire à la communication et coordination Sadi Bamako ka fɔ kɔnɔna na yan n ye deuxième secrétaire à la communication fana ye coordination Sadi commune 1 kɔnɔna na o ka bɔ yen fana bureau politique a ka baarakɛminɛ minnu bɛ yen ni o ye commission ye o commission dɔ bɛ yen ni o ye lutte sociale ye n ye o commission de lutte sociale et des syndicats n ye o président ye u bɛ ka ja minnu bɔ nin ye tan Dr Omar Mariko a kun kan photo min kɔnɔna na ni Omar Mariko sigilen bɛ mototigi kɔfɛ n y'o fɔ kaban photo turu kelen tɛ dɛ o ye photo yɛrɛ ye mais a bɛ min kɔfɛ ni o tɛ jihadiste ye o y'a yɛrɛ dɔgɔnin ye ne yɛrɛ ye kalan d'o ma yan n y'o fɔ kaban ani marifatigiw bɛ yɔrɔ min fana na o tɛ photo turu kelen ye o ye tiɲɛ yɛrɛ fana ye n y'o fana kɔrɔ fɔ nka nin dabɔkun ye jumɛn de ye bɛɛ bɛ ala bi ka i ɲɛmada k'i tulo majɔ a bɛ n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ n'o sigira ta kan i b'i sigi k'o filɛ cogo min na mɔgɔw sigilen bɛ ka transition in de lajɛ ta transition min ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Asimi Goita ale bolo maliyɛnw bɛ k'a filɛ de maliyɛnw bɛ k'a jate minɛ de ka d'a kan kalo saba fɔlɔ minnu kɛra dunufɔ ni balafaw la fo kana se kalo 6 ma an ka transition dɛmɛ an bɛɛ y'o fɔ yan nka ɲɛ b'a la sira min bɛ u kɔrɔ tiɲɛna nin tɛ se k'an nata yɔrɔ jan nin tɛ se k'an munafan ka d'a kan revendication fɛn fɛn bɛ yen laɲini minnu n'olu kɛra revendication minnu ni olu bɛ tali kɛ politique ko la fichier électoral ko o baara o ma kɛ sécurité la foyi tɛ ka kɛ o domaine kɔnɔna na ka d'a kan dugu kelen tɛ yen ko sɔrɔsiw natuma tile ni sisan cɛ ko sera ka dugu min bɔ bolo la o tɛ yen donc revendication politique sécuritaire la o y'o yɔrɔ ye o ka bɔ yen fana revendication sociale ni o ye mɔgɔw ka laɲini ye ja minnu bɛ ka bɔ nin ye Dr Omar Mariko juguya la ni parti Sadi juguya la ni an bɛɛ kelen kelen juguya la an jamana kɔnɔden ɲumanw a dabɔkun tɛ foyi wɛrɛ ye an ka ɲinɛ nin transition in kɔ o tun b'a fɛ an ka ɲɛsin Omar Mariko ko ma an ka ɲɛsin jihadiste ko ma k'a fɔ wayi Omar Mariko bɛ ka jihadistes dɛmɛ maintenant o ye fɛn ye o faamuyana ka ban o namara n'o janfa o tɛ taa yɔrɔ si la tuguni an bɛ ka transition in na an bɛ k'a ɲɛ jɔ a la de an bɛ k'a filɛ de an dun ka jate la tiɲɛ yɛrɛ la nin t'a tagabolo ye nin t'a tagabolo ye parce que wasa ma kɛ revendication an bɔra ka Ibrahim Bokar Keita kɛlɛ fɛn fɛn na tiɲɛ yɛrɛ la wasa ma kɛ olu la fɔlɔ mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'o olu minɛnen don an ɲɛ tɛ avancement fana na u ka dossier la o kɔni minɛnen bɛ k'u datugu ayiwa minɛli min filɛ o ye ni mɔgɔ ka kan ka fɛn fɔ o la an bɛ se k'a fɔ kiiritigɛlaw tun bɛ u ko kan kaban koyi u layɛranen tun bɛ dɔɔni Ibrahim Bokar Keita fɛ mais comme ni bɛ ka fanga binna yɔrɔ min na kiiritigɛlaw an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka baara kɛ baara min bɛ senna bi ni o de ye ka an na ɲina an ka jamana dilanni baara kɔ ka an na toron fɛn kan fɛn minnu ni olu ye tɛmɛ sennaw ye vraiment o tɛna na an labɔ an ka sira kan parce que an bɛ nin jate minɛ k'a fɔ nin ye ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ nin ye diversion de ye donc ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ ka mɔgɔw hakili suɲɛ ja minnu ni olu bɛ bɔlɔlɔ kan na Omar Mariko a sigilen bɛ mototigi min kɔfɛ o de tɔgɔ ye ko Yaya Jakite o Yaya Jakite o ye Omar Mariko dɔgɔnin ye ka d'a kan Yaya Jakite fa ani Omar Mariko fa saya de ye u fara hali ni Yaya Jakite n'a nana Bamako yan a tɛ taa somɔgɔw fɛ a bɛ na Omar de fɛ yen photo in ma sɔrɔla jumɛn fɛ Omar taara Ɲankurazana a faso la o ni Kɔlɔnjɛba cɛ ye kilo 45 taara k'a fɔ k'a bɛ t'i ɲɛda a somɔgɔw de kan nin ye Omar Mariko sigilen ye o Yaya Jakite de kɔfɛ Yaya Jakite min ni ne y'a formé yan radio baara animation kɛcogo ani kunnafoni dicogo a sigilen bɛ Yaya kɔfɛ u tatɔ don foro la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Yaya ko o de bɛ jira k'a fɔ ko o ye jihadiste ye ko Omar Mariko bɛ ko ka jihadistes dɛmɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ Omar Mariko dɔn bɛɛ bɛ Omar Mariko dɔn photo filanan min fana ni ani marifatigi dɔw ja bɛ u la jalamugotigiw don o photo o taara Ɲafunke Omar Mariko talen ye 2012 la a y'a sɔrɔ ayiwa jamana in a minɛnen kun don Ansardine fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye Ɲafunke mara ye ni yɔrɔ minnu n'olu minɛlen bɛ marifatigi minnu fɛ n'i ko k'i b'a fɔ i n'olu ka taa kuma jamana basigili la jamana kolosumani na ayiwa olu de b'i ka lakanako ɲɛnabɔ dɛ u tilalen kɔ kuma ɲɔgɔnya na u segintɔ ka bɔ Ɲafunke nin kɛra Ɲafunke bɔda de la Kanarida yɛrɛ la
a kɛra tilegan fɛ midi 53 donc ni o bɛ ta fɛn min kɛra depuis 2012 an bɛna don 2022 kɔnɔ san 10 ko k'o bɔ o minɛn kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ taa ko ka taa kɔrɔ wɛrɛ di o la nka ɲɛ dɔnnen don dɛ an bɛ baara min na parti kɔnɔ an b'a dɔn an bɛ min na bi o de ye ka parti kolo don n'o ye structuration ye ka comitew sigi ka wariw ɲini ka baara kɛ walasa fanga ka ta ni parti sadi n'an ye fanga ta maliyɛnw bɛna dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka parti ye parti sugu min ani mɔgɔ sugu minnu b'a kɔnɔ o la an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ walima dɔn kunamana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana chéri ya macaroni ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ kunamana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana Abdou kunun ko dɔnkibaaru la an da sera 19 novembre 68 ma an ye Musa fanga minɛ RDA mɔgɔw la Modibo Keyita a kɛra an ye caman fɔ a la ka denmisɛnninw k'u hakili jigin an denw n'an dɔgɔninw an'an mɔdenw yɛrɛ caman bɛ u tun tɛ comité militaire de libération nationale u t'a dɔn ne y'a fɔ n k'a maa 14 na maa 13 sara maa 1 de bɛ n'i la sisan olu ye Modibo ka fanga bin aw colonel Musa Kone dɔrɔn de bɛ yen 13 bɛɛ sara k'o la sa ko 19 novembre ka mɔgɔw hakili lajigi ko Kulukoro sira la ko jɛkulu dɔ taara yen kosɛbɛ o jɛkulu ye jumɛn yɛrɛwolo debout sur les remparts min ye Ben le Cerveau ale n'a ka jɛkulu maaw ye Modibo minɛna yɔrɔ min na Kulomajɔ kosɛbɛ u taara o yɔrɔ yɛrɛ de la ka taa tasibila kɛ i b'a dɔn yɔrɔ kan kosɛbɛ Kulomajɔ bɛ goudron siraba kɛrɛfɛ u taara o yɔrɔ kɔfɛlen na u taara mɔgɔw hakili jigin kosɛbɛ Modibo ka convoi la jɔra yen de Modibo Keyita ka convoi jɔra yen siga foyi t'a la yen de fana u y'a kunnafoni k'a fɔ ko ko fanga yɛlɛmara Bamakɔ u ye char ye tuma min cɛkɔrɔ ninnu bɛ char la sɔrɔsiw kaskelen k'u ko président ko fanga yɛlɛmara k'a ko mɔgɔ si kana jeli bɔn mɔgɔ si kana marifa ci mɔgɔ si kana maa faga ka jeli bɔn Mali dugukolo kan ne Modibo Keyita ne t'a fɛ Allahu Akbar a k'a ka sécurité rapproché ma ko mɔgɔ si kana marifa bɔ a si tɛ mala ta n'u nana k'u bɛ minɛ u bɛ taa ni ye mais n t'a fɛ joli ka bɔ maliyɛn jeli ka bɔ Mali dugukolo kan ne Modibo Keyita nɔfɛ u ye mun fɔ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ni ne ma fili m'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jama ka bɔ nin don in na ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na mais ka bɔ ka caya tan nɔ hakili la ne tun ma deli ka ɲɔgɔn ye o bɛ mun yira o b'a yira de k'a fɔ Mali ye sira kura de ta sisan nɔ sira min n'an y'an jija an bɛna kɛ misali ye farafinna dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ parce que bi an bɛ yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ malidenw kan tɔɔrɔ min bɛ farafinna yɛrɛ kan surtout tɔɔrɔ min bɛ jamana minnu ni Faransi y'u mara ala dɔrɔn de b'a dɔn da min b'a la mais Mali de commencera bi ka ko kɛ min b'a yira k'a fɔ an bɛ se k'an yɛrɛ ta u bɛ kuma caman fɔ la k'a fɔ CEDEAO an bɛna nin kɛ u bɛ nin kɛ ONU bɛna nin kɛ mais ne bɛ misali kelen f'aw ye nin cɛ kelen min minɛna yan nɔ Fédération du Mali cilen san 1930 Senghor ye frontière datugu u nana Modibo bila frontière la k'a datugu u b'a miiri k'a fɔ sisan komi anw ye jamana ye port t'an bolo u b'a miiri k'a fɔ seba t'an ye an tɛna se k'an yɛrɛ ta mais mun kɛra k'a ta septembre kalo san 1962 ka taa bila février kalo san 1963 Senghor ye mission 3 de ci Modibo ma k'a deli k'u ka frontière dayɛlɛ ale min tun y'a datugu o kɛra an n'o cɛ san 1961 Côte d'Ivoire nana ka tonne 10 malo k'o san an fɛ Mali la u bɛɛ dulonnen b'anw na min b'an bolo ni ala ye min d'an ma n'an y'an wasa dɔ la u bɛ fɛn fɛn fɔ la an kana siran n'an siranna u bɛna an ni yɔrɔ ta Modibo yɛrɛ y'a fɔ français kan na a ko quand les vrais propriétaires deviennent des spectateurs c'est le festival obligeant o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ni an y'an sigi k'an ka jamana filɛ tɔw bolo u bɛna an ka fɛn bɛɛ cɛ ka taa n'a ye anw de bɛ to sɛgɛn na min b'an bolo ne b'a dɔn bi n'an y'an wasa don a la diɲɛ bɛɛ bɛna misali ta anw de kan o de kosɔn nin don sugu an man kan ka ɲina an ye nin kɛ ɲina an ka ala deli fo ka ala ka wele sama don min an ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ka tasibila kɛ ninnu ye o bɛɛ ye baraji de mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ faga ye ni ɲina n'u kɔ i tɛ barika sɔrɔ donc pour que an ka barika sɔrɔ ne b'a ɲini san o san ni ala y'an sigi jɔ ka bɛn ma an ka ɲɔgɔn
ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ na ka tasibila kɛ ɲɔgɔn ye hakili b'a la sani lamama yɛrɛwolo porte-parole o ye Sidiki Kuyate bi an filɛ kɛnɛ min kan a dɔ la dɔ bɛ sɔn k'i yɛrɛ ɲininka kɔrɔ jumɛn de b'a la Modibo Keyita bi ale bɛ su a bɛ tiɲɛ so mais a yɛrɛ k'a fɔ Modibo Keyita tɔgɔ a ka kɛta o n'a ka miirina a kelen tɛ a n'a jɛw a bɛ fɔ olu ma an ka kan na ko tubabukan na a b'a fɔ o ma ko repère c'est-à-dire que mɔgɔ kan ka ɲɛkun min ye diɲɛ kɔnɔ pour que i ka se ka tɛmɛ o sira fɛ ko baw ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ mais a yɛrɛ ko minnu y'an kɛlɛ u y'a dɔn k'a fɔ ni ninnu ma lagosi n'u ma lakari fasodenya min b'u la fasokanu min b'u la yɛrɛwolo min b'u la n'u ma lakari o bɛ kɛ tɛmɛ sira ye n'o kɛra tɛmɛ sira ye Modibo n'u y'a bila yɔrɔ min na dɔw b'a ta ye o de kama don min na Modibo min minɛ Kulukoro a fɔra a ɲɛna ko janfa bɛ Kayo a ko de toutes les façons ale nana mission min na o banna o faamuna n'ale minɛna foyi ma tiɲɛ don dɔ jamanaba bi kɔ ale mɔdenw a denw u bina ale y'a bila yɔrɔ min na u b'a ta ye a bɛ fɔ de ma tubabukan na ko prédilection k'a dɔn ko bi bɛ se k'i to kunu na o nɔ kan don min na an y'a kanu k'an bɛ yɛrɛwolo sigi hakili jagabɔ kɛra tɔgɔ kan hakili jagabɔ kɛra a bɛ sigi don jumɛn hakili jagabɔ kɛra a bɛ sigi ka bɛn wagati jumɛn ma komi farafinna jɔra yan ne Mali la jɔra yan ne an nana fɔ ko d'accord an ka na Kulukoro mais yanni an ka se Kulukoro Kayo bi yan an nana dɔw ɲini k'a ɲini Ala fɛ Modibo ye cɛba de mais janfa y'a minɛ ka dɔw ɲini yan ko janfa min ye Modibo minɛ Ala kana to ka minɛ Modibo dɛsɛra min na yan Ala kana dɛsɛ a la juru caman donna na parce que an bɛna don min na jamana caman maliyɛn caman tun t'a kalama mais bi caman bɔra bi t'a kalama ni ye tɛmɛ sira de ka taa Kulukoro ka taa hakili jagabɔ kɛ yɛrɛwolo sigilen san 2 ka bɛn bi ma mun ɲɛna mun ma ɲɛ an kan ka jumɛn bolo da pour que anw ye min ɲini Ala bolo ka min ɲini jamana ka hɛrɛ ani jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ a bɛ se ka sabati cogo min na donc o la ne bɛ bɔ kuma na yan Modibo Keyita denmuso bi yan bɛɛ ni fɛnɛ kan ka kuma kuncɛ fɛnɛ e tuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o de ye nin yɔrɔ in ye o de bɛ tali kɛ na k'aw fo ka waleɲuman dɔn merci kuma yɛrɛ tɛ ne da n bɛ se ka min fɔ aw ye a bɛ komi Modibo ye dugu kalifa jeunesse la a bɛ taa don min na u b'a minɛ don min na a ko Mali tɛ de ta ye minnu bɛ ka coup d'état kɛ olu ta kɛ aw de ta don n ye Mali to aw bolo n y'a kalifa aw la aw ye kalifa ta Ala ka kalifa ni Ala ka barika don Ala bolo Ala ka ta fanga da aw Ala ka n'aw dɛsɛ Ala ka n'aw jugu sa aw la ne bɛ se ko dɔrɔn de fɔ aw bɛɛ fo aw ka mobilisation na k'a daminɛ ka Kulukoro autorités monsieur le maire ani a ka délégation tɔ bɛɛ Touré Jakite ani kulu fɛn o fɛn y'an bisimila ani Sise u bɛɛ lajɛlen u dafalen kulu o kulu bɛ Kulukoro yan n'o ye an bisimila yɛrɛwolo tɔgɔ la an b'u bɛɛ fo k'a fɔ bi ye donba ye anw bolo jamana kɔnɔ dɔw b'a faamu ko bi an ka ɲi k'an bila fini finman de la c'est-à-dire k'an bila deuil national la k'a fɔ ko c'est le jour où on a arrêté le Mali nka o retour ni Modibo Keyita yɛrɛ ka kuma lamɛn Modibo Keyita minɛna yan yɔrɔ kelen na sanji 53 a ko mun a denmuso bɔra k'an hakili jigin a la a ko minnu bɛ k'ale minɛ Mali t'olu ta ye Mali t'ale ta ye le Mali appartient aux jeunes veillez sur le Mali prenez le flambeau et tenez-le bien haut. C'est ce que Modibo Keyita a demandé à la jeunesse. Et aujourd'hui, au Welekan Bina, Mali est Sifinaka Mounouklo Konokra Yerewolo debout sur les remparts. O kama an nana jɔnjɔn ta yan an kɛtɔ ka kulu sigi an ko bamananw b'a fɔ ko dɔ su ka fisa dɔ ɲɛnama ye o kuma seereya de ye nin an bolila ɲɛnama caman ɲɛ Bamako ka na an bugu yan parce que Modibo Keyita lajɔra yan a su ka fisa caman balolen ye donc o de la an nana Modibo Keyita a minɛna yɔrɔ min an nana barika ɲini ka flambeau ta yan a ye flambeau passé yɔrɔ min na c'est pourquoi ne ye yɛrɛwolo ka kɛlɛ ta k'a lajɛ duwawu b'an kɔ barika b'an kɔ mɔgɔbaw ka dɛmɛ b'an kɔ parce que a ma sigi kun fɛ a sigira yɔrɔ min na a tigi ma fɛn ɲini Mali fɛ fo ka fɛn don Mali la Mali ma fɛn k'ale ale de fɛn kɛ Mali ye bakuruba la mais mɔgɔ tɛ min b'i ka jamana sara sɔrɔ c'est ce que Modibo Keyita a donné comme repère o nɔ ka Faransi de y'a laɲini ko Modibo Keyita ka lajɔ parce que anw bɛ Modibo Keyita ye Mali dimension na olu kun ɲɛ b'a la dimension wɛrɛ la u ko ni Modibo Keyita ma lajɔ Faransi min ni ale dabilama don n'a bɛ balo farafinna la Modibo Keyita kelen kama farafinna bɛɛ bɛna tila Faransi la o kama an ka Modibo Keyita lajɔ u ni farafinna président y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Houphouët-Boigny Léopold Sédar Senghor ani an ka jamana denjugu dɔw
u sɔnna k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali lajɔ yan bi yɛrɛwolo ye Mali lawuli ka Mali jɔ a sen kan donc Modibo Keita ye o baara min fɔ u ye Modibo Keita minɛ o kama Thomas Sankara y'u yɛrɛ inspiré Modibo Keita la u ye Modibo Keita ka sira tagama en arrêtant Modibo Keita ils ont créé des milliers sinon des millions de Modibo Keita à travers le monde entier. Olu de bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi Mali kɔnɔ u bɛ k'a kɛ Burkina kɔnɔ u bɛ k'a kɛ Niger kɔnɔ u bɛ k'a kɛ farafinna fantan naani bɛɛ la ko farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya donc nin kɛnɛ bonya ni a hɔrɔnya kama an tɛna mɛn kuma la komi an bɛna taa hakili jagabɔ la minnu kumana an ye caman fɛnɛ bɛ yan minnu bɛ Modibo Keita dɔn docteur Alayi Bokum bɛ yan député Musa Jara bɛ yan o n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ Dawuda Tegete kɔni jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan Modibo Keita ko o ma dogo mɔgɔ la olu ye dɔw sɔrɔ ka fitinin fɔ an yɛrɛ fɛnɛ bɛ fitinin fɔ an bɛna taa sigi sisan ka hakili jagabɔ kɛ an b'an da don a la vie et œuvre du président Modibo Keita a ye mun k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ jɔn ye Modibo Keita u y'a ɲini ka fɛn min dogo ni Ala ye jɔn sanuman dɔw fɛnɛ bila u ka fɛn in nabɔ k'a kɛ kɛnɛmafɛn ye parce que bolo a bɛ se ka ɲɛda datugu mais a tɛ se ka tile datugu dɛ ils ont tenté ka Modibo Keita ka histoire bɛɛ dogo ko école karamɔgɔ k'a fatura ni Ala ka saya ye k'a sɔrɔ président kɔrɔ u y'a empoisonné k'a faga donc fɛn bɛɛ kɛra Modibo Keita la pour que k'a latunu mais diɲɛ don o don kɛ diɲɛ fɛ diɲɛ don o don Modibo Keita ka bonya bɛ ka yanga ka taa fɛ diɲɛ don o don donc o kama an bɛ jɛ ka Modibo Keita pionnier ka dɔnkili dɔ bɛ yen an bɛ jɛ ka Modibo Keita ka o yɔrɔnin da ɲɔgɔn fɛ en 3 minutes ka sɔrɔ ka kɛnɛ wuli o kan a b'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ n ye partinin dɔ dɔrɔn de ta la voix de Modibo a sonné le sali révolution 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 la voix de Modibo a sonné le sali révolution 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 la lutte est engagée debout partout debout au Mali au ma patrie la voix de Modibo a sonné le sali kunamana tiyadi kunundo naumana Abdou Biram Jalachu an bɛna kɛ sisan fɛn min ye ɲɛta ye dɔgɔkun o dɔgɔkun kosɛbɛ n'an ma se ka dugutigi dɔw wele an bɛ maire dɔw wele kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ ten u ka lahalaya ɲininkali kɛ karatu bɛ Yanfoyila mara la ani Bamako ko kilo 200 ani kɔ dugutigi y'a fɔ dɔw b'a kan an ye karatu dugutigi Lasine Sidibe karatu baganmara bɛ yen kosɛbɛ u bɛ sanu fana bɔ Cike bɛ yen Wasolonkaw de bɛ yen karatu yɛrɛ dugu kɔnɔna na a bɛɛ Sidibe tabarikala ni ye jamu wɛrɛ ye o ye sigin fɛ an ye dugutigi Lasine Sidibe an y'a wele nɛgɛjuru fɛ k'an ta i tɛ fara an kan an ka dugutigi lasɔrɔ dugutigi an ni sɔgɔma Sidibe karatukaw aba i Sidibe dugutigi an bɛ se k'a dɔn karatu ni Bamako bɛ kilomètre joli la karatu ni Bamakɔ a kilo hakɛ kan ka taa kilo 200 ni 70 ani Yanfoyila cɛ dun ani Yanfoyila kilo 30 ayiwa dugutigi karatu samiya kɛra cogo di bon samiya an fɛ an bɛ Ala tanu tabarikala sanji kunfɔlɔ nana ka ɲa laban na ye waati dɔ bila o kɔni o ye kɔlafɛn dɔ tiɲɛ n'a ta an bɛ Ala tanu baloko ta fana sɛnɛkɛfɛn fanba ye kaba ye kaba ɲana alhamdulilayi dɔ bɛ sɔrɔ kaba la saɲɔ dun saɲɔ tɛ sɛnɛ an fɛ kaba kɔni an ta sɛnɛkɛfɛn fanba ye kaba ye ani yiri ninnu dutigi karatu baganmara bɛ yen sɛnɛ bɛ yen nka sanu fana bɛ yen nin hakili la baganmara bɛ yen sɛnɛ bɛ yen sanubɔlaw bɛ yen nin bɛɛ bɛ yen mɛ nin dɔ tɛ dɔ tiɲɛ nin dɔ tɛ dɔ tiɲɛ waati dɔw la an tun y'a mɛn ko mankanni dɔw tun bɛ sanu bɔ daga la a mankan nɔgɔyara mankan nɔgɔyara parce que mankan bɛ yɔrɔ min fɛ an bɛɛ y'a tun fɔlɔ jɔn ni jɔn de tun bɛ yen aw ni jɔn de tun bɛ yen an ni Laginɛ tun don faamaw ko aw bɛɛ k'a yɔrɔ bila faamaw ko k'a yɔrɔ bila an bɛ yɔrɔ in bila fɔlɔ mais o n'a tɛ taa Guinéenw bɛ dogo ka taa baara kɛ ka taa dɔ bɔ hali sini o k'o kɛ yira dɔn faamaw ko daragi ko man ɲi aw bɛ sanu bɔ yɔrɔ min ba kɔnɔla de don ba kɔnɔla baara fɛn o fɛ an yɛrɛ b'o contribuer la kosɛbɛ kosɛbɛ
fa kɔnɔla kɔ kɔnɔla baara ninnu an b'o kɔntu la kosɛbɛ. Aw ka sanibɔ tɛ se ji kɔnɔna ma dɛ. An tɛ senibɔ ji kɔnɔna na an bɛ seni ɲini tirisi na. Ani gere kan. K'a tɛgɛ k'a kɛ gere kan ka mansin kɛ k'a lajɛ. Sinon ji kɔnɔta nin a mɔgɔ tun bɛ yen mais an n'a tɛ bɛn an tɛ bɛn. N'o tɛ ji kɔnɔta in a caman bɛ jɛgɛw nagasi dɛ. A bɛ yɔrɔ tiɲɛ pepepepe. Ayiwa dugutigi an bɛ se k'a dɔn karatu yɛrɛ mɔgɔ hakɛ ye joli ye bi n'a ka biya la komi duguba de don. Karatu mɔgɔ totali ka ta mɔgɔ 3000 ni mɔgɔ 700 ni dɔɔnin. Mɔgɔ 3000 ni 700 ni dɔɔnin. Wala siya jumɛn ni siya jumɛn bɛ yen. Siya filaw bɛ yen. Filakan fɔlɔw bɛ yen. Fila mun bɛ bamanankan fɔ an fana bɛ yen. O ye wasolon filaw anw wasolon filaw. An wasolonkaw. Boso bɛ yen. Tɔgɔnɔ dɔ bɛ yen. Bamanan dɔ fana bɛ yen. Awɔ. I y'a dɔn wasolon jamu dama dama bɛ yen n'i taara dugu dɔ la i bɛ se k'a compter fo maa 100 o bɛɛ lajɛlen ye jalo ye. I bɛ taa dugu dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛɛ Sidibe. An yɛrɛ y'a dugu bɛɛ ye Sidibe. Karatu bɛɛ Sidibe. N'i y'a tɔ fɛn fɛn o bɛɛ nalen don. N'o tɛ Sidibe a bɛɛ Sidibe. A bɛɛ Sidibe n'i ye fɛn fɛn ye a bɛɛ nalen don. Dugutigi yɛrɛ tɔgɔ ko Lasina Sidibe. Dugutigi tɔgɔ Lasina Sidibe. Dugutigi i ka kuncɛ kuma bɛ se ka kɛ mun ye k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ani e yɛrɛ cɛmancɛ fanga i y'a ye cogo. Fanga ne ta fɔli la k'an dan gɛlɛya b'a kɔnɔ mais ne bɛ min fɔ jamanaden gɛlɛya ni an y'a muɲu gɛlɛya kɔ ye hɛrɛ ye kosɛbɛ ni ɲɛ bɛ min na kɔnɔ n'an taara tan ni min bɛ sen kan bi n'an taara o bolo kan o ye Mali ka hɛrɛ fɔ mais gɛlɛya min b'a kɔnɔ f'an y'o kunbɛn n'an ko k'an t'o kun dɔrɔn an bɛ an bolo sɔn an yɛrɛ ɲɛ la o ye kɔni ne ta hakilina ye k'a fɔ jamanadenw ye awɔ. Ayiwa dugutigi i Sidibe an b'i fo an bɛ karatuka bɛɛ lajɛlen fo. Awa Sidibe. Kunamana dongibaaru kuma sera naumana. Kunamana tiɲɛdi kunun dɔ don naumana. Sɔgɔmada in na an ye wele bila maa dɔ ma maa caman b'a dɔn kabiri san 1991 ne yɛrɛ kɔni Ibrahim Jalo Cu ne b'a seedeya n'o ye Nuntogo ye jamana in jɛmu fanga ma sigi a kɔ o tuma Nuntogo b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na. A yɛrɛ b'a dɔn fɛn min kelen bɛ ka filen fa k'a bɔn o ye CEDEAO ye ka kuma in a bɛ fan bɛɛ CEDEAO y'a ɲangi nin bɛ tan nin bɛ tan Nuntogo ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Ayiwa waati n b'i wele an ka baro kɛ a ka di maaw ye maa mun bɛ jamana kɔnɔdenw kunnafoni e b'a jɔna i b'a kalama a kɛri ɲɛna ni tɛna fɔ a bɛɛ yɛrɛ kɛri ɲɛna o tuma bi CEDEAO ye ɲangili ta k'a ɲɛsin an ka jamana faamaw ma CEDEAO y'i jɔ jɔyɔrɔ la i b'a fɔ ko jɛmɛfula jɔyɔrɔ k'u tɛ bɔ yen f'u ka ko latɔ Mali ma ayiwa e miiriyanta ye mun ye nin ko in na ɲangili ninnu kɔ. N kɔrɔ n b'i fo k'i don kiramantɔn na maa o maa b'an lamɛn k'an ka technicien fo ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔn na maa o b'an lamɛn ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka jamana in basigi. Yarabi amin n kɔrɔ an ma bali anw na koyi ko fila don ni san tɛrɛn kɔni wulila a bɛ jigin diyagoya. Kosɛbɛ. Soit CEDEAO tun bɛ ɲangini jigin jamanadenw kan o CEDEAO tun b'a jigin diyagoya jamana ɲɛmaaw kan mais n'i ye jateminɛ kɛ ɲangi fɔlɔ jigilen don Hasimini a tun interdilen don k'a fɔ k'a tɛ voyager a ka ca ni kalo damani ni hakili b'a la donc o baara in n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔ laban min kɛra a bɛɛ bɔra mun nɔfɛ ko élection min n'a bɛ fɔ min ma ko élection in ka kɛ mais kɔrɔ élection ye processus laban yɔrɔ de ye o mun de gɛlɛya nana ye ni jamana fanga forila ka bin dugu ma o baara kɛcogo ni bana b'i la n'i ma bana nka n'i ma solution sɔrɔ bana na ka furakɛ nka donc i bɛ dɔ de fara bana kan ni hakili b'a la Union africaine y'a fɔ an ye yan o nana yan Union européenne yɛrɛ kumana anw fɛ yan ko an kana élection kɛ IBK ka waati n'a ma réforme kɛ mais an y'an ɲɛ tugu ka kɛ conséquence y'a ye kosɛbɛ fɛn damani bɛ yen kɔrɔ nka tɛ min ye jamana san damani in kɔnɔna na san 10 in kɔnɔna na coup d'état 3 min kɛra nka coup d'état min kɛra a kɛra gɛlɛya dɔ de kama o tiɲɛ Amadu Tuma Ture ka waati Ala ka hinɛ a la san kelen tɛmɛlen ye n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw ko tiɲɛ don nkalon don ko lakanabaliya de y'a to fanga binna ni hakili b'a la Agolɔ mɔgɔw kantigɛla kosɛbɛ o image in ye n ka tour du monde kɛ militaires ko n ka donc a bɛ tan ale waati o y'a sɔrɔ Pujugu de ye chef d'état-major ye a ko k'a ye fɛn o fɛn ɲini a tɛ ko k'a y'a d'a ma mais gɛlɛyaw nana ka kɛ maaw donna fɛn jukɔrɔ fo a nana ka kɛ fanga dafiri o ye lakanabaliya kun fɔlɔ ye
Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nana bi mun na fɛn saba de fɔlɔ a la fɛn fɔlɔ ye lakanabaliya ye fɛn filanan ye n ka taa dɔn ko yurugu ye sabanan ye min ye élection dilancogo man ɲɛ député dɔw taara a sigi député dɔw man kan ka sigi cour constitutionnelle mana sana ka maaw o nana kan ka taa ko tɔ bɛɛ waara n kɔrɔ n'i ye nin hakilinaw ta lakanabaliya corruption n'o ye n ka taa dɔn ko yurugu ye n'o ye élection organisation baliya ɲuman ye nin ko bɛɛ est ce que a ko ɲɛnabɔra fɔlɔ wa a ma ɲɛnabɔ alors a ma ɲɛnabɔ n'i m'olu ɲɛnabɔ n'an ye élection kɛ bi ka bɔ yen n kɔrɔ jɔn de bɛ se ka élection kɛ Mali la campagne na maa min bɛ kulela opposition mɔgɔw la bi jɔn de bɛ se ka taa yɛrɛ fa baara ka na. n'u b'i ka kuma sɔn ji la Rusiw ka ministre des affaires étrangères Sergeyev a ko maa jumɛn de b'i to yɛrɛ ma k'a fɔ ko élection ka kɛ Mali la o mun ye Rusi ye a y'a fɔ ko maa jumɛn b'i to yɛrɛ ma k'a fɔ ko élection ka kɛ Mali la ko élection bɛ kɛ min. Bi an bɛ yɔrɔ min sur les 19 régions élection bɛ se ka kɛ 5 régions de o tuma 14 tɔw ninnu tɛ maliyɛnw ye wa. a ɲininkali o tuma i ye jamana ci ka ban wa. bi ni élection bɛ se ka kɛ n kɔrɔ maa min bɛ se ka maaw bila ka taa yɔrɔ bɛɛ o ye militaires de ye o tuma ni o bɛ fɛ militaires maa min ka di olu ye o k'o sigi de wa. marifatigiw o k'o sigi de wa. n'o y'o sigi o politiki mɔgɔ kelenw de tɛ wuli anw de tɛ wuli ka tila k'a fɔ ka taa dɔn ko an jafana kan sonyɛna wa. o tiɲɛ. donc pour que an kana bin o bɛɛ la est ce que wele min laselen bɛ maliyɛnw ma k'an ka sigi an ka kuma an ka dɔn n'an tilala o la programme ka di bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ fininɔgɔ ka ko k'a jɛ fininɔgɔ ka ko k'a fɔ ka tɛ problème min kɛra ɲinan an y'a san 30 ye gɛlɛya min kɛra kɔnɔ an ka ninnu bɔ a kɔnɔna na élection organisation bali a bɛ tiɲɛ cogo min ka an k'o bɔ a la lakanabaliya problème min bɛ an ka sigi an ka kuma dugudenw kuma ka d'o ma olu yɛrɛ kan ka fɔ kan ka lakana cogo min n'an y'o kɛ n'an taara élection na o man fisa an ka élection cun k'a kɛ ka fɛ février kalo in na o kɔnɔna de la an ka sani baara ka daminɛ président a n'a ka premier ministre ye maaw bila ka taa dugu damani na o ye Sadio bila ka taa Côte d'Ivoire ka taa kuma Alassane fɛ o ye mɔgɔ bila ka taa Macky Sall fɛ ka taa kuma o fɛ o ye Jaw bila ka taa Burkina ka taa kuma o fɛ o ye délégation dɔ wuli ka taa Ghana ka tila ka lettre ci Ghana ma ko tiɲɛ yɛrɛ la anw de tun y'a fɔ ka taa ko élection bɛ se ka kɛ n ka taa donc date in kɔnɔ mais ko an ye jateminɛ kɛ bi n'an k'an b'a kɛ tiɲɛ ni baraka bɛ bonya a tɛ bɛn o k'a to an ka assise in kɛ n'an bɔra assise in na donc baara bɛ kɛ o kɔnɔna na ni programme min bɔra o kɔnɔna na jamana taabolo ɲumanya a bɛ se ka taa o kɔnɔna na o y'o lettre ci o ma o kɛlen CEDEAO maaw ko n ka taa ko min ka taa u y'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ février in kɔnɔna na donc o b'o ɲangi ɲɛmaaw tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si donc ko min kɛra o de ye nin ye mais n kɔrɔ n bɛ fɛ ka min f'i ye ka fɔ la Modibo ye jamana dilan kosɛbɛ Modibo tun ma taa yɔrɔ caman dɛ o tiɲɛ i ni jamanadenw ka to ɲɔgɔn kan aw bɛ dorogo ɲɔgɔn na yɛrɛ o ka fisa e bɛ voyage ba la a banna o yɛrɛ bɛ musaka nin ko nɔgɔya o a banna donc maintenant an ka baara kɛ don o don i bɛ avion kɔnɔ i bɛ avion kɔnɔ don o don ka taga segin mais comme avion nin ka dɔn a kɛra cogo cogo sisan an b'an yɛrɛ ta baara kɔnɔ an b'a lajɛ min bɛ se ka kɛ jamana ka bɔ gɛlɛya a banna o don o de la o hakilinaw na o ye diinɛ ɲɛmaa wele o ye alimamiw wele an ka sigi an ka kuma pour que ale tɛ jamana in bɛ se ka organiser cogo min mais n kɔrɔ il faut que maliyɛnw k'a faamuya e kelen ka sɔrɔ ani ne kelen ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ jamana ye jamana min depuis lawale la fɛn damani fɔra jamanadenw an k'an yɛrɛ disi gosi ni malidenya ye kosɛbɛ o ye fɛn fɔlɔ ye ka malidenya kɛ fɛn ye min b'a to sababuya bɛ se ka sɔrɔ la jamanadenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na qu'on soit fier d'être malien filanan ye mun ye an ka fanga sigi fanga min bɛ se ka sababuya kɛ ka sɔrɔ bɔ k'a di jamanadenw ma ni jamanadenw bɛɛ bɛ se ka fɔ alihamudulilayi arajo ko la e ka se ka balo ne min bɛ baara wɛrɛ la n ka se ka balo dɔ wɛrɛ ka se ka balo sɛnɛ na dɔ ka se ka balo mais bɛɛ ka lakana ka se ka sabatiya anw bilalen b'o de la sabanan ye jumɛn ye k'an k'an juguw kɛlɛ jamanaden juguw min bɛ jamana kɔnɔna na parce que hali n'i ye den dɔw wolo du kɔnɔna na ni denw cayala i b'a sɔrɔ den jugu dɔw bɛ yen dɔw bɛɛ de bɛ jɛ ka fara n ka ta k'o kɛlɛ a bɛ jamana a bɛ so danbe bɔ a la a bɛ du danbe bɔ a la a bɛ n ka ta donc i jamu min dilen b'i ma n'i ta tɛ a bɛ n ka ta donc i kɛ mɔgɔ i bɛ lagosi donc n'o kɛra jamana kɔnɔ sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ a ko ani naaninan ye jumɛn ye adamadenya kɛcogo bi an ka se ka fanga sɔrɔ n'an ye fanga sɔrɔ n'an ye baara kɛ kalan ka se ka kɛ fɛn ye hali n'an bɛ taa Chine komi a fɔra kuranna kɔnɔ an ka taa ɲini ka nana ye pour que jamanadenw ka se ka bɔ gɛlɛya la ni nin bɛɛ kɛra an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ aw ka jamana bɛ kɛ a ɲɔgɔn tɛ ye adamadenya filɛ a fɔra ko assise bɛna taa n'an ye o de la
ni asi mi taa n'a ye bɛɛ kan ka se ka faamuya diɲɛlatigɛ nin ye waati de ye n kɔrɔ bɛɛ bɛ programme na o e bɛ programme dilan bi ka taa donc kɔsa in na ka taa n'i ye jateminɛ sani a tɛ ka taa ɲɛ a ko k'a bɛ taa Mopti ka taa débat kɛ a ko n ka taa donc kɛlɛ min bɛ Mopti a bɛ taa ban a ko janvier la n bɛ taa dɔw bɛ kulu sanfɛ dɔw bɛ wula kɔnɔ marifa b'u bolo ko nin ye mun ye ko janvier kɔni ko n bɛ taa ala ko k'a tɛ taa ala ko k'a tɛ taa donc i ka programme b'i bolo an ka programme b'a bolo an ka to ala kɔ mais min don maa si tɛ saratu tigɛ n'i ma ɲininka i ye mun de k'i ka jamana ye n kɔrɔ an b'o position dɛ kuma fɔli n'a dɔnni tɛ dɛ bi an bɛ yɔrɔ min n'i y'a ye n ka taa an bɛ kuma dɔ fɔ n kɔrɔ Mopti mara lajɛ bi Bankas mara lajɛ Koro mara lajɛ Douanza lajɛ bi Ɲɔnɔ lajɛ Ɲɔnɔ 20 hectares o de jɛn na semaine tɛmɛlen maaw ye sɛnɛ kɛ malo an ka taa o b'o jɛn na n'i ye jamana taabolo lajɛ Mali yɔrɔ si tɛ yen comme n y'a f'i ye sur les 19 régions k'a fɔ ko lakana bɛ yɔrɔ min a ma tɛmɛ 5 régions donc CEDEAO ye hakilina ta o de la k'a fɔ ko fɛn fɔlɔ ye min ye hakɛ ka bin jamana ɲɛmaaw kan an'u ka denbaya ani ko élection ka kɛ février kɔnɔ n b'a f'i ka micro na a tɛ se ka kɛ a kɔni fɔrɔ ye min ka di ye n ka taa o k'a kɛ sa maintenant France n'a ka tɔw bɛ kule la n y'a mɛn Macron yɛrɛ ye n ka donc Union européenne wuli k'a fɔ ko ka décision wɛrɛ ta mais n kɔni dalen b'a la bɛɛ da kan bɛ Ala de bolo aw ni dugutigiw ye lajɛ mun kɛ u ko mun dugutigiw welela n bɛ n profiter kan ta ka yafa deli aussi Mopti tɔgɔ la dugutigi la parce que kuma bɛ mɔgɔ minɛ o cɛ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ kɔsa in na Baba Touré sɔgɔma na Baba Touré ko mɔgɔ ka yafa ma parce que i b'a dɔn wa denmisɛnninw bɛ content cogo min mɔgɔkɔrɔba bɛ content kuma dɔ kɔnɔ a ko depuis Ala y'olu dan ɲɛmaaw k'o wele ka na sigi u ka kuma Mali ko la Mali kɔnɔ ka valeur don olu la o de kɛra nin donc a tun nisɔndiyara kojugu a tun nisɔndiyara a ye fɛn dɔ fɔ n'o tɛ a ye min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na a yɛrɛ b'a dɔn Mopti ka don bi a b'a dɔn Bankas ni Koro ni Douanza mɔgɔw bɛ hali bi an bɛ kumana yɔrɔ min kari saba le minɛlen don Bankas tɔgɔ la kosɛbɛ donc a b'o kalama mais min don kuma de bɛ maa minɛ mais ni kuma ye mɔgɔ minɛ maaw man kan kɛ sababu ye parce que cɛkɔrɔba don danbetigi don dugutigi don a kan ka bonya a kɔnɔna na c'est comme ni alimami filila misiri kɔnɔ n'i k'i ba ko wɛrɛ ɲini a kɔnɔ nɔnɔ kɔnɔ n'i k'i bɛ ɲinini kɛ ka taa i bɛ finma sɔrɔ maaw ka sabali an ka ko kɛ ka taa il faut que internet la ni fɛn o b'a dɔn maaba dɔw bɛ yen ka taa o tɛ lagosi jamana o jamana n'i t'i ka ɲɛmaaya bonya jamana o jamana n'i t'i ka faamaw bonya ka se yɔrɔ la n'i y'a fɔ ko faama bonya o tɛ dɛ parce que ni maa dɔ bɛ n'i kan dɔn a tɔgɔ o tuma e ma deli ka kɛ non o tɛ ni ne b'a dɔn k'a fɔ preuve bɛ e bolo olu de jamana kalifala e la e ye engagement min ta jamanadenw ye k'a fɔ n bɛ lakana sabati n bɛ nin kɛ n'i ma se k'o kɛ n bɛ se k'i kɔrɔmatigɛ mais dugutigi kabilatigi jamanatigi a kan ka bonya alimami n'a filila min na n'a yɛrɛ bɔra surtout k'a fɔ ko n filila maaw kan k'a faamuya dugutigiw welela k'a fɔ ye jamana bɛ nin position de la aw bɛ se ka mun kɛ a ye don aw de duguw tigi ye politigimɔgɔw de bɛ wele mais ni zena wele sera aw yɛrɛ ma aw bɛ se min na ji jukɔrɔ aw bɛ se yɔrɔ min silamɛya la kuranɛ kɔnɔ aw bɛ se yɔrɔ min ka taa dɔn min bɛ min kɛ kerecɛnw aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ka jamana lajɛ ka Ala subhanahu wa taala deli se b'a ale de ye maa dɔ b'aw cɛla i b'a sɔrɔ ko ka di Ala ye n'o tigi ŋɔnna o kɔsɔn Ala bɛ sɔn fɛn caman donc wele nana ka kɛ k'a fɔ ye ko ka tila ka taa fɔ u ka duguw ye bɛɛ ka Ala deli ko Ala ka hinɛ jamana in na ko Ala ka a tɔ ka Alaya kama a k'an bɔ gɛlɛya in na o de fɔra kɔrɔ min fɔra o de ye Nuntogo bɔrɔ in ka di nka i ka kuma kuncɛ kuma k'i yɛrɛ fo k'i barika da n y'o de fɔ n ka e tɛ se k'an wele hali n'an bɛ baara o baara la n'an t'o bila ka na o tiɲɛ n'o tɛ programme ka ca mais sababuya de bɛ juru se kɔnɔ bonya bɛ manden bonya segin bɛ manden parce que maa dɔw bɛ yen nka n'olu y'i wele surtout i y'a fɔ cogo min depuis 91 an ye kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ bi denmisɛnnin san 31 a ye den sɔrɔ dɛ a ye mɔden sɔrɔ donc o y'a sɔrɔ an bɛɛ b'an geje n'i ye photo ninnu ta k'a lajɛ tuma dɔ la a b'a fɔ n ka taa ko ji b'o bolila kɔrɔ nana kɔrɔ tɛ n ka taa dɔn ko cayala sinon fɔlɔ maaw tun bɛ se ka panpan escalier la siɲɛ 2 siɲɛ 3 mais ko bɛ gɛlɛya an bɛ jigin don de sisan pour que kana glisser donc ka dugawu kɛ n ka e yɛrɛ ye hali si bɛ Ala subhanahu wa taala de bolo labanko ɲuman bɛ Ala de bolo maa o maa bɛ arajo lamɛn diinɛ arajo dɔn ka taa a bɛ se min kɛ arajo tigiw aw min bɛ baara k'a kɔnɔ
n bɛ dugawu k'a ye n ka taa donc ala ka kɛ ala amin ya ya kama amin ka amin jamana in basigi amin amin ya rabbi k'a ɲini aussi ka taa maa o maa bɛ radio lamɛn an ka dugawu kɛ n ka taa projet ɲɛnama tɔ min b'aw bolo ala subhanahu wa taala k'a to a ka alaya la ya rabbi k'aw dɛmɛ ya rabbi pour que jamana in ka bɔ ya ni rabbi gɛlɛya la amin ya rabbi i tɔgɔ a diyara n ye Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Kuba voyage la Kuba voyage wa awɔ